बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। एक भयानक दुर्घटना टली। सेल डंपर ब्रेक फेल होने के कारण रेल गेट को तोड़ते हुए गेट के सामने खड़ी एक स्कूटी और एक बाइक को टक्कर मारते हुए रेल लाइन के बीच में खड़ा हो गया। ये भयानक हादसा अंडाल के मुकुंदपुर रेल साइडिंग के पास हुआ। गुरुवार की दोपहर अंडाल में मुकुंदपुर रेलवे फाटक बंद था क्योंकि कोयला लदी एक मालगाड़ी उखड़ा से अंडाल की ओर आ रही थी। तभी अचानक रेलवे गेट के सामने ईसीएल का विस्फोटक वाहक डंपर रेलवे गेट को तोड़ते हुए रेलवे लाइन में घुस गया। रेलवे गेट की सुरक्षा में लगे लोगों के प्रयास से मालगाड़ी को किसी तरह रोका गया। बाद में क्षतिग्रस्त डंपर, स्कूटी व बाइक को लाइन से हटाया गया। सौभाग्य से घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। इस रेल ट्रैक पर म्यूराक्षी फास्ट पैसेंजर के साथ साथ हुल एक्सप्रेस और अन्य ट्रेन यात्रा करते हैं। स्थानीय लोगों ने ईसीएल डंपर चालक की पिटाई शुरू कर दी तो स्थानीय लोगों के एक वर्ग ने डंपर चालक को बचाया और रेलवे फाटक के एक कमरे में ले गए। इस बीच कई लोगों ने ईसीएल के डंपर में तोड़फोड़ की। लाइन में एक गाड़ी खबर हुआ मालगाड़ी का, तो उसके लिए गेट बंद था पहले से। तो एक आगे में आके स्कूटी खड़ा था, तो अचानक मोटा मोटी 5 मिनट के अंदर ऐसी कुछ होगा। हम लोग अंदर ऐसे ही बैठे तो बाहर देख रहे कि गाड़ी आ रही है। जैसे की है तो वैसे ही देख रहे कि उधर से एक डंपर ईसीएल का जो है वो एकदम स्कूटी को लेके लाइन का बीच में खड़ा हो गया। तो किसी तरह से हम गाड़ी को रोक के ट्रेन को रोक के फिर गाड़ी पीछे करके फिर स्लाइडिंग गेट लगा के हम अभी गाड़ी को पार किए हैं। किसी को जान जाने की खतरा तो बहुत था, मगर ऐसा कुछ होने नहीं दिया, वो हुआ नहीं। गलती किसका है? गलती तो हम अभी मानेंगे ड्राइवर का ही, डंपर वाला का। गेट गिरा हुआ है, गेट गिराते उठाते हुआ अलग बात। आपका नाम क्या है? दुर्गादास बावरी। आप क्या है? गेटमैन है? तोपसी PW भाई मुकुंदपुर 4C गेट। आसनसोल नगर निगम के जमुड़िया और रानीगंज बोरो इलाके में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध निर्माण करने वाले कारखाना मालिकों को जुर्माना भरने या अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। कुछ महीने पहले पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने कार्रवाई न होने पर सवाल भी उठाया था। अब त्योहारों का सीजन बीतने के बाद नगर निगम इस दिशा में कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसी बीच रानीगंज और जमुड़िया स्थित विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के मालिक और प्रतिनिधि बुधवार को निगम मुख्यालय में मेयर विधान उपाध्याय से मिलने पहुंचे और इस मामले में थोड़ी नरमी बरतने का अनुरोध किया, लेकिन मेयर ने उनसे स्पष्ट कहा कि इसमें कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। वो लोग नगर निगम में जुर्माना भरे या अवैध निर्माण को तोड़ दे। মিটিং মানে ওদেরকে যে ভাঙার জন্য যেটা ভাঙার অর্ডার করা হয়েছিল বা যেটা ফাইন করা হয়েছিল সেটার ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছিল। টাইম চেয়েছে আরও কয়েকদিন, সেই টাইমটা দেওয়া হয়েছে। কত টাকা ফাইন করেছিলেন আপনারা? প্রচুর টাকা ফাইন আছে, কোনো অ্যাপ্রোচ বলতে পারবো না। কতদিনের সময় দিয়েছেন আপনারা? এখন জাস্ট 15 ডেজের টাইম নিয়ে গেছে, যে 15 দিনের মধ্যে আমরা এই করে দিচ্ছি। ওরা বলছে জলও পাচ্ছেন ওরা, জলের জন্য ভুল তথ্য। ওখানে জামুরিয়াতে আমরা জল দিই, মণ্ডলপুরে আড্ডা জল দেয়। দেখুন, একটা নিউজকে মানুষের কাছ থেকে মানে সত্যতা নিয়ে আপনাদের সাংবাদিকতা, যে কোনো সাংবাদিকতা হোক, সত্যতাটা যাচাই করে করা উচিত। একটু আগে যেমন একজন করছিলেন যে আগে দেখেছিলাম পরিষ্কার, এখন দেখছি খারাপ। তো মানুষকে সত্যটা তুলে ধরা উচিত। এটা আগেও খারাপ ছিল, এখনও আছে। সেটাকে ঠিক করার জন্য আমরা অলরেডি চেষ্টা করছি। এটা নিউজ করা হবে। তো কটা ফ্যাক্টরি ওখানে আছে? প্রচুর, সব ফ্যাক্টরিতে ফাইন হয়েছে। সব ফ্যাক্টরি। त्योहारों का सीजन बीतने के बाद गुरुवार से कोयला तस्करी मामले में आरोप गठन की सुनवाई शुरू हुई। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 3 भागों में कई धाराओं में आरोप तय करने का प्रस्ताव दिया है। गुरुवार को आसनसोल के विशेष सीबीआई अदालत में सीबीआई के अधिवक्ता राकेश कुमार ने न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि 50 आरोपियों में एक भगौड़ा है और एक की मौत
समाप्त हो चुकी है। वहीं बाकी में 10 कंपनियां में 12 सरकारी कर्मचारी अधिकारी और 26 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का प्रस्ताव है। हालांकि आज भी 48 में से 46 आरोपी की उपस्थित हुए, 2 अनुपस्थित थे। कोयला तस्करी के सरगना अनूप माझी, विकास मिश्रा और रत्नेश वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने विशेष धारा जारी की है, जो अदालत के समक्ष है। हालांकि अगले सोमवार को आरोपियों के वकीलों को उनका पक्ष रखने का समय दिया गया है। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता शेखर कुंदू, सोमनाथ चटराज समेत 3 लोग थे। अब देखना है आरोपी पक्ष के वकील क्या पक्ष रखते हैं। फिलहाल सभी को सोमवार का इंतजार रहेगा। इस दिन आरोप तय होंगे या फिर एक नई तारीख मिलेगी। आज के डेटটা ছিল চার্জ ফ্রেম করার ডেট। আজকে আসামিদের মধ্যে 2 জন আসেনি, একজনের মাতৃবিয়োগের জন্য আসেনি আর একজন অন্য কোনো জায়গাতে অসুস্থতার জন্য আসেনি। সাহেব বলেছিলেন আজ আমি চার্জ ফ্রেম করব। ওদের জন্য 205-এর আমরা অ্যাপ্লিকেশন দাখিল করার পর প্রসিকিউশনের তরফ থেকে স্ক্যান করা হয় কার কার বিরুদ্ধে কী চার্জ হবে। সেই চার্জের ক্ষেত্রে আমাদের দ্বিমত আছে। অনেকগুলো সেকশন আছে যে সেকশনের সঙ্গে লাই করে না, অথচ সেটাকে বলছেন। প্রাইমাফেসি যে ঘটনাগুলো যেটা দেওয়া আছে সেই ঘটনাগুলো কিন্তু নিয়ে যেটা দেওয়ার কথা তার মধ্যে কিছু বাদ হওয়ার কথা। সাহেব আজকেই করতে চেয়েছিলেন, আমরা বললাম মিনিমাম আমাদের একটা দিন সুযোগ দেওয়া হোক এবং যেটা আইনে পারমিসেবল 240 অফ দি সিআরপিসি যেটা পারমিসেবল, সেজন্য সোমবার দিন উনি আমাদেরকে এটার উপর বলার সুযোগ দিয়েছেন। আসামিরা আসতেও পারেন, নাও আসতে পারেন। পরবর্তীকালে আসামিদেরকে এসে চার্জটা ফ্রেম আউট হবে। সোমবার দিন কি চার্জ গঠনের কোনো চান্স নেই? না, হিয়ারিং হবে। ঠিক আছে, যে ভাগটা করছেন আর কি 2 ভাগে, না ভাগের মধ্যে ভাগ আছে, যেমন কোম্পানিদের একটা ভাগ, ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকিউজ যারা একটা ভাগ, যারা পাবলিক সার্ভেন্ট অর্থাৎ সিকিউরিটি এবং ইসিএল স্টাফ বিকাশ মিশ্র একটা ভাগ আর লালা আর একটা ভাগ, এইভাবে ভাগ করা হয়েছে কার কোন সেকশন প্রযোজ্য হওয়া উচিত বলে প্রসিকিউশন বলেছেন। আজকে চার্জ ফ্রেম হয়নি। ঠিক আছে, কি জায়গায় দাঁড়ালো, কি হলো আদালত? আজকে প্রসিকিউশন চার্জ প্রপোজ করলো বলতে তারা কোর্টকে বললো যে তারা প্রপোজ করছে যে এই সেকশনে চার্জ ফ্রেম হোক। তো আমাদের কিছু সেকশনের অ্যাপ্লিকেবিলিটি নিয়ে অবজেকশন ছিল, সেই পয়েন্টে আমাদের অবজেকশনটা সোমবার দিন জজ সাহেব শুনবে, তারপর ডিসাইড করবে চার্জটা। তো কতজনের নাম, মানে 27 জন? সবাই আজকে 2 জন অ্যাবসেন্ট ছিল, তাদের অ্যাবসেন্ট পিটিশন দেওয়া হয়েছিল, বাকি সবাই প্রেজেন্ট ছিল। ক্যাটাগরি কি করা হয়েছে চার্জ ফ্রেম গঠনের জন্য? ক্যাটাগরি না, মানে কোন ক্লাস, যেমন পাবলিক সার্ভেন্ট একটা, কোম্পানিজ একটা, ইন্ডিভিজুয়াল একটা, এইভাবে কোন ক্লাস্টার এগেনস্টে কী চার্জ সেটা প্রসিকিউশন প্রপোজ করলো। আজকে চার্জ ফ্রেম গঠন হলো না, চার্জ গঠন হলো না। এবার আমাদের যা বক্তব্য এই প্রপোজ চার্জটার রেসপেক্টে সেটা আমরা সোমবার বলবো, তারপর জজ সাহেব ডিসাইড করবে যে কী চার্জ ফ্রেম করবেন। না, আপনারা আইনজীবীর কাছে, বিচারকের কাছে সময় চেয়েছেন যে বক্তব্য পেশ করার জন্য। হ্যাঁ, যে আমাদের যা বক্তব্য এই প্রপোজড চার্জের এগেনস্টে সেটা আমরা সোমবার বলবো। আচ্ছা, ওই ফেরার নিয়ে ওইকে নিয়ে 2 জন নাকি ও আলাদা 2 জন? না, ফেরার যারা তাদেরটা তো ফাইল হয়ে গেছে, যারা প্রেজেন্ট আছে, যারা ট্রায়াল ফেস করছে তাদের, হ্যাঁ, তাদের মধ্যে 2 জন অ্যাবসেন্ট। চার্জ কি হলো? চার্জ ফ্রেম আজকে প্রসিকিউশন মানে সিবিআই নিজের চার্জ যে সেকশনে চার্জ করবে সেগুলো আজকে প্রপোজাল দিয়েছে। আমরা তাতে কিছু সেকশনে অবজেকশন দিয়েছি। সেটা দেওয়ার পরে আজকে জজ সাহেব আমাদেরকে একটা সুযোগ দিয়েছেন যে এই চার্জ ফ্রেমিংয়ে যে সেকশনগুলো বলেছে তাতে আমাদের কিছু বক্তব্য বলার থাকলে সেই বক্তব্য বলার জন্য সোমবার দিন নেক্সট দিন ধার্য করা হয়েছে যে আমাদের যদি যে চার্জ ফ্রেমের যে সেকশনগুলো দিয়েছেন সেগুলোর উপরে কিছু যদি বলার থাকে তাহলে সেটাকে বলতে হবে। সবাই আসবে সোমবার দিন উনি বলেছেন যে জজ সাহেব বলেছেন যে যদি দরকার পড়ে মানে আসতেও পারেন নাও আসতে পারেন। সোমবার দিন কি চার্জ ফ্রেমের ডেট? সোমবার দিন আমাদের হিয়ারিংয়ের ডেট দিয়েছেন। কি ক্যাটাগরি ভাগ করা হয়েছে যে আজকে এর জন্য? হ্যাঁ, কোম্পানিজকে আলাদা করা হয়েছে, ইন্ডিভিজুয়ালদেরকে আলাদা করা হয়েছে, এইভাবে আলাদা করে ক্যাটাগরিজ করা হয়েছে। চার্জ ফ্রেমটা কি আলাদা করে? চার্জ ফ্রেমটা আলাদা করেই হবে। অভিষেক মুখার্জি।
आसनसोल नगर निगम में मेयर विधान उपाध्याय के चैम्बर में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में नगर निगम क्षेत्र में पानी की आपूर्ति को लेकर चर्चा हुई। यहां मेयर के अलावा चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, MMIC गुरुदास चैटर्जी, सुब्रतो अधिकारी, कमिश्नर राजू मिश्रा, कई बोरो चेयरमैन तथा नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बारे में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि पानी की आपूर्ति को लेकर आज चर्चा हुई। DVC की तरफ से पानी कम छोड़े जाने की वजह से पानी की थोड़ी किल्लत हुई है। इसके अलावा नगर निगम द्वारा जो IGR बनाए जा रहे हैं उनकी भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार की ऐसी बहुत सी जमीन है जिन पर लोग रह रहे हैं लेकिन अभी तक उनका पट्टा नहीं दिया गया है। इस वजह से हाउस फॉर ऑल में उनको घर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इस पर भी BLRO के साथ चर्चा हुई और इस समस्या का समाधान निकालने का रास्ता ढूंढने की बात कही गई। জলের যে আইজিগুলো নতুন প্রজেক্টগুলো কাজ চলছে সেটাই আমরা রিভিউ মিটিং করলাম যে কতদূর পর্যন্ত কাজগুলো পৌঁছেছে, কবের মধ্যে আমরা ওটা কমপ্লিট করতে পারবো। ওটা হাউস ফর অলের আমাদের অনেক ঘর বাকি আছে, যেগুলো প্রচুর মানুষ আছে যারা হয়তো মানুষগুলো বেস্টেড সরকারের জমিতে আছে কিন্তু তারা পাট্টা পায়নি। সেই নিয়ে আলোচনা করলাম যে ওগুলো কীভাবে কী করা যেতে পারে। না, সমাধান একটু মানে মিটিংটা হয়েছে, মিটিংটাতে আমি একটু লেটে ঢুকেছি। মিটিংটা করার পরে ওনাদেরকে কিছু আমাদের মিনিটসগুলো দেখে ওদের পাঠাচ্ছি, আমরা রেজুলেশন নিচ্ছি, তারপর দেখা যাবে। জলের সমস্যা কিছু নেই, জলে তো DVC থেকে জল ছাড়ছে না, ওটা মেন সমস্যা। তাছাড়া আমাদের আইজি যে নতুন আইজির যে কাজগুলো চলছে সেই আইজিগুলো নিয়ে মিটিং ছিল আজকে, সেগুলো আমরা কবে কমপ্লিট করতে পারবো। যেভাবে অনেক গরিব মানুষরা যে আসছে আমরা অত টাকা দিতে পারছি না, কিছু মানে আমাদেরকে কিছু করা হবে, ওদের উপরে প্রচুর নজর মিটিং রাখা হয়েছে। একদম নিশ্চয় করবো। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर गुरुवार को शिल्पांचल के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धांजलि दी गई। आसनसोल नगर निगम की ओर से TG मोड़ स्थित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, MMIC गुरुदास चैटर्जी, विधि सलाहकार रबीउल इस्लाम सहित नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने माल्यार्पण किया। यहाँ चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे बल्कि वो एक महान स्वतंत्रता सैनिक भी थे। वहीं कांग्रेस की ओर से गिरजा मोड़ स्थित कार्यालय में पंडित नेहरू की तस्वीर पर प्रसन्नजीत पोतंडी, शाह आलम, राजू दत्ता, गुड्डू बर्मन आदि ने माल्यार्पण किया। आज आनंदम रेसिडेंसी प्रांगण में कार्तिक मास के दीपदान कार्यक्रम के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन, भजन अनुष्ठान, आरती, दीपदान एवं प्रसाद का आयोजन किया गया था। हजारों की संख्या में भक्त उपस्थित थे। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को भव्य एवं भक्तिमय बना दिया था। लग रहा था कार्तिक मास में भगवान खुद आनंदम रेसिडेंसी में पधार गए हैं। कार्यक्रम को श्रीमती निभा प्रकाश ने इतनी अच्छी तरह से संचालन किया था कि सभी भक्तों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। कार्यक्रम में गणमान्य लोगों के अलावा आनंदम रेसिडेंसी के अधिकारी, कर्मचारी एवं आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभुनाथ झा एवं पत्नी मीरा झा उपस्थित थे। आसनसोल नगर निगम 44 नंबर वार्ड स्थित नई धर्मशाला में गुरुवार को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती और बाल दिवस पर शिशु भारती, लक्ष्मी देवी बालिका विद्यालय और अंजुमन प्राइमरी स्कूल के छात्रों को स्कूल ड्रेस और मिठाई दी गई। इसके पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से हमेशा से गहरा लगाव था और वे मानते थे कि बच्चे देश का भविष्य है। उनके विचार में बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और स्वस्थ जीवन देने की आवश्यकता है ताकि वे आगे चलकर समाज और देश की बेहतरी के लिए योगदान दे सके। मौके पर 44 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस वार्ड कमेटी अध्यक्ष मुकेश शर्मा, बिमल जालान, पवन बर्मन, ललन खान, मोहम्मद शमी, उज्जवल बर्नवाल, मधुमिता दास, पूनम बर्मन सहित तीनों स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अभिभावक उपस्थित थे। जन्मदिन उपलक्षे हमारे 44 नम्बर वार्डे मुकेश, विमल, रतन,
এদের সবারই উপস্থিতিতে এবং 3টে স্কুলেরকে একত্রিত করে আমরা এখানে একটা করে কেক দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে বাচ্চাদের যেহেতু উনি খুব ভালোবাসতেন এবং শিশু দিবস যেহেতু, সেহেতু আমরা এখানে এই অনুষ্ঠানটাকে এবং জওহরলাল নেহরুর জীবনী আলোচনা করলাম। এবং পরবর্তীকালে 3জন স্কুলের এই মাস্টারমশাইরা এসেছিলেন, তাদের মাধ্যমে যে ড্রেস দেওয়া হয় রাজ্য সরকারের মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, সেই ড্রেস আমরা এই বাচ্চাদের মধ্যে এখানে বিতরণ করি। आसनसोल कोलफील्ड्स डायबिटीज एसोसिएशन ने गुरुवार को विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर एक वॉकथॉन जागरूकता पद यात्रा का आयोजन किया। रविंद्र भवन से शुरू होकर वॉकथॉन पोलो मैदान के पास समाप्त हुआ। डीएम पन्नाबलम एस नेशनल राइफल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष वीके ढल समेत अन्य अतिथियों ने गुब्बारा उड़ाकर इसका उद्घाटन किया। समारोह में एनसीसी कैडेट, पुलिस, लायंस क्लब के सदस्य, रोटरी सदस्य, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आसनसोल कोलफील्ड्स डायबिटीज एसोसिएशन के डॉक्टर सत्यजीत रॉय ने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस घोषित किया है। वर्तमान में मधुमेह को घातक बीमारियों में से एक है। इस बीमारी से काफ़ी लोग प्रभावित हैं। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।